10 एस आउ 11 काहे कहलो एस एस समान अछि देखा कोन समान भले लागै कोन देखा कोन समान भले लागै तो केते देखो ए ब्लैक बोर्ड पर देखो 10 एस आउ 11 एस कोन कहला मानको जो चला आसी करो निर्दिष्ट नहीं जहाँ निर्दिष्ट मूल्य न थाए से चला आसी देखो जे उपकर चला आसी समान जे उपकर चला आसी समान को कहला सदृश पद कोन सदृश पद देखो 11 एस आउ 10 एस कोन कहला सदृश पद अच्छा 11 बी और 7 आ अछि एमा थोड़ा चला आसी समान अछि की नाही तो कोन कहला इनको सदृश पद लास्ट कोन कहला लास्ट को देखो समस्त खाता चेक करला हां सदृश पद नाम को काटू जी जे माने सदृश पद जानि पाला समझे एबे मु जदी सदृश पद ए साइलेंट सदृश पद ले समझे सदृश भाग करबे हां कि नहीं ठीक है भी तो को बोली सदृश पद माने संख्या रे केवल चला आसे एस बचल हां माने अक्षर जे समान थिबो सेला सदृश पद अक्षर जे समान नाही सेला कोन असदृश पद पेपर को कथा समझ को आले नहीं को वाले आले को देखते सोनी को संज्ञा को करो ए कौन सब देखो आले देखो चला समान दिबो चला समान दिबो कार हाथ भी समान दिबो तांको चला सी आसे कोन चला तांको समान दिबो तांको समान दिले सेला सदृश समान हेले सेला सदृश मैडम सर ट्रेनिंग जे मैडम सर ट्रेनिंग जे केते दिन में हेलो मैडम नमस्कार देखो से देखो तुम काटी बोले एडी देखा जी मोर पटरे 33y देन 33x देखा जाछ ना दोनों देखा जाछ ना देखो समझे देख लो 33y 33x सदृश पद की सदृश पद नाही केमि जानो x y चला आसलो खाता कोन केते अछि किछ नाही माने 1 किछ नाही केते तो y रो खाता होछि 1 x रो खाता केते 1 किछ नाही माने 1 तो फास्ट କଥା हम एते जाय जिबा फास्ट चला से केते अछि y देखो ए सेकंड चला से केते अछि x अछि हला तो y और x समान की ना तो समान ए माने कोन हेबे चलो दूसरा 33x 33y कोन और दूसरा minus 56x এটা আছে minus 56x then 56y देखो संख्या सहित किछ मतलब है चला कांस्टेंट सहित किछ नहीं चला राशि समान थिबो आ तार खाता कोन समान थिले से कोन असदृश तो x अछि y अछि समान की नहीं x y समान तो कोन कहले असदृश पद कोन थिबो असदृश पद केतना सदृश पाइले 33y 33x 56x 56y बुझलो देन केतना अछि 30y then 30y और अछि -5y हो एबे कोन सदृश एडी कछि y एडी y घाता को 4 घाता को केते 1 एडी घाता को तो y समान अछि 84 समान और घाता समान जे को कोते जिवो सदृश 30y 50y 5y कोते गला सदृश देख कछि y आया -5x देखिलो केते y आते -5x कोन सदृश ना सदृश x और x सदृश ना सदृश x x समान अछि तार खाता को समान अछि सदृश देन अछि 56y 82y और साइड किछ बनगी सदृश ना सदृश 15 और 49 देखो जाओ 15 49 अच्छा हम को बोला 15 और 49 को ग्रुप ऑफ कोन ग्रुप ऑफ सब मिला सब मैंने ग्रुप ऑफ गला और अछि 2y 2x के दबो सदृश ना सदृश 2y 99y सदृश चांटा समझे अच्छा देखियो छी समझे निजन तो पेन आसो आज का सदृश सदृश लिखो सेकंड सदृश अछि असदृश लिखो जोटा सदृश सदृश जोटा सदृश सदृश तो पेन जानता ना काम ना अच्छा कोती अछि नहीं असदृश काम लेखि जोटा लिखो 33y 33x -33y 33x समझे कियो जोड़ा राशि ध्रुव को सदृश सदृश टाइप पालो ना किछि टाइप पालो ये किसको बनाई चैनल जान लो तो क्या आदमी मत हो तो मैं जाओ से कोई लेता हूं टाइम
ତାପରେ କହିବି ସେ ନିଜେ ତମେ କହିବ 56x - 56y après କେତେ ଅଛି 30y - 5y କେଇ କହିବନି କୋତେ ଯିବ କେତେ ଚାଲିଛି ଦେଖ y ଦେଖ 30y - 5y ଆଗରେ ଆସ ଜଲଦି ଆସ କି ଆସି ମାସ ଦେଖ ଜଲଦି ଜଲଦି ଆସି ସମସ୍ତେ ଫିଲ କରିଯାଇ y - 5x କଣ ହବ ବେଳେ ଆଗରେ ଆସ ଜଲଦି ଜଲଦି जल्दी जल्दी एते अछि x पर x कोन हो ओके आगो पासे को x पर x सदस्य ना सदस्य देखिन तो अरे x आ पर x कोन हो सदस्य आगे में सदस्य को x पर x कोन हो देखो ऐसे बुझी देखै एते अछि x आउट अछि पर x मु को कहली संख्या सब किछि मतलब नहीं सब किछि जाय नहीं ला चला के अछि तने को अछि फिर चला अछि यार कथा संख्या खाता पे केते अछि किछि नाही माने 1 एटी किछि नाही माने पॉइंट तार सम असम अछि तो आगे के पहले x समान की x समान नहीं तो x समान है को करे x और x समान है तो हम सदस्य बदले x पूरे x x है बस ऐसा बोले बेटा Ini jadi nama dia kan betul. Jadi langkah bola ini betul betul langkah. Mana ini? बुझा समझे ओके कौन बुझा रहा है हेलो बोली तो बस हम लेके बस तुम बोलला ना तो मैं लेके मैं कौन कर लेके ये 84 तो 84 फोर बाई 84 की समझे बाई बाई वाली डिस्कशन में अच्छी नहीं तो बाई कौन अच्छा डी जो कौन सा की है 4 3z रे 3z जेड होती 84 3 होती बाबा जेड होती 84 3 होती बाबा समझते हो हाई पे रे हाई होती बाबा हाई होती बाबा एम होती 84 अच्छा 2n रे 2n बाबा 84 2 होती बाबा एम 84 अच्छा जान लो ये लागू बाबा के का 84 जान लो हाई पे 4y 3n 3z 2n सदस्य पद किछ अछि की देखो ना y z m n किछ अछि नाही तो कि सदस्य पद समझते हां आप पढ़े कोई नहीं ताने बोला लागो माना नहीं ना को बोला लागो अब तो पढ़ना है बढ़िया जान लो संख्या माने समझते कोन संख्या माने ध्रुव मान को जेते कोन संख्या अछि से कोन ध्रुव अब तो चलो छी आगे जान लो सदस्य पद बात लाइयो ठीक আছে এটা আমরা সময় কল দিলাম যার ভাত করে কি বক্সে বলে তুমি ওই কি জয়েন করে আসলে বুঝি কইও না 3x স্কয়ার + 2x + x এই 84 কি আছে কোন কি কইব সমস্ত 84 কেতে x এটা 84 ধ্রুবক কেতে ধ্রুবক কি ধ্রুবক কি আচ্ছা ধ্রুবক রাখতে হবে এই তিনটা কোন সহগ কোন করে সহগ 180 এর 3 হলা সহগ আচ্ছা 84 র ঘাতাঙ্ক কত আছে 2 এই তো ঘাতাঙ্ক 2 x র ঘাতাঙ্ক কত আছে 2 এটি x র ঘাতাঙ্ক কত আছে 1 ও কত দেখো 1 এটি x র ঘাতাঙ্ক 1 আছে তো এটি 2 আছে কি 1 আছে না এটা হতে পদ পদ মানকৰ সমাহার বিজয় পদ সৃষ্টি হৈছে তো কেতে পদ আছে তিনটা পদ এই তিনটা পদরে x র পাওয়ার মানে ঘাতাঙ্ক কার অধিক আছে 3 আছে মানে x র কার অধিক আছে 3x স্কয়ার তো এটি কেতে আছে স্কয়ার 2 আছে স্কয়ার মানে যেটা আছে 2 তো এটি একবার কোন হবে যার ঘাত যেটা থাকে সমীকরণে বা বীজগণিত রাশিরে যার ঘাতাঙ্ক অধিক থিব সেইটা তার কোন করে পাওয়া যাবে কি কোন হলো দ্বিঘাত এতে খালি দুই ঘাত সমীকরণ দ্বিঘাত বিশিষ্ট পলিনোমিয়াল চলো এতে দ্বিঘাত বিশিষ্ট পলিনোমিয়াল চলো আরে দেখো টোটাল ইকুয়েশন দেখিব বীজগণিত রাশিরে দেখিব তারপরে রাশির যার পাওয়ার অধিক থিব যার পাওয়ার কেন দিব অধিক থিব যার ঘাতাঙ্ক সংখ্যা অধিক থিব সেটা তার কোন হয়ে যাব পলিনোমিয়াল কোন পলিনোমিয়াল একে দেখা বিশিষ্ট পলিনোমিয়াল দ্বিঘাত দেখো দ্বিঘাত বিশিষ্ট পলিনোমিয়াল দেবা এখানে গাতি চলে যাবে ওটা শুরু লাগবে এটা সমস্ত করে দাও এটা সমস্ত 4x4 + 3x কিউব এটাকে কেটে পদ আছে পদ কেটে এটা গিফট পদ একে দেখা বিশিষ্ট পলিনোমিয়াল দ্বিঘাতি 4 কোন 2 আচ্ছা x র পাওয়ার ঠিক আছে 4 হাতে কেটে আছে 4 আছে সেকেন্ড রে 2
ये द्विघाती है চারিঘাতি द्विघाती চারিঘাতি যদি 3 থাকাটি দেখো এই যদি 3 থাকাটি যদি 1 থাকা যদি দেখো পুরো কোন আছে দ্বিঘাতি কোন ত্রিঘাতি x পাওয়ার 1 দিলে দ্বিঘাতি একঘাতি 2 দিলে দুইঘাতি 3 দিলে ত্রিঘাতি বুঝলো 1 দিলে x পাওয়ার 1 দিলে x পাওয়ার 1 লিখো x পাওয়ার 1 দিলে দ্বিঘাতি একঘাতি দেখো একঘাতি খাতা চেক করুন একঘাতি হচ্ছে একঘাতি আচ্ছা x পাওয়ার 2 দিলে দুইঘাতি দ্বিঘাতি x পাওয়ার 3 দিলে এই সাইড x পাওয়ার 3 দিলে চারিঘাতি এই পুরো x পাওয়ার 3 দিলে ত্রিঘাতি দ্বিঘাতি x পাওয়ার 4 দিলে চারিঘাতি জান পাইলো একঘাতি দ্বিঘাতি হ্যাঁ তোমরা হাত ধরবে না জান পছাই সে করবে না ইলেক্ট্রিক 2x 3 একে দেখাতে পলিনোমিয়াল জান পছাই দেখাতে x পাওয়ার 6 আছে একঘাতি x পাওয়ার 1 দিলে দুই একে দেখাতে একঘাতি একঘাতি সমস্ত লেখো একঘাতি জান পাইলো না জান পাইলো চারিঘাতি জান পাইলো তোমরা জান পাইলো 5x স্কয়ার -2x -3 हुआ 5x स्क्वायर -2x देखो कितने चला देखो সেটা তার আছে স্কয়ার स्क्वायर नहीं स्क्वायर तो की घातांक पावर को स्क्वायर है ना x पावर कितना छी x पावर कितना छी 2 तो कितने कौन की ये देखो इसका पॉलिनोमियल दी घाती इसका पॉलिनोमियल देखो अच्छा देखो देखो x को x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x ये कितने ত্রিঘাতি तारो कथि का पावर अछि 284 देखो ये 284 का पावर अछि पास कितना छी पास को पास को x पावर कितना पास को x पावर हां सेकंड देखो सेकंड बोल कौन से थर्ड 1 अच्छा ठीक 3 2 1 ये देखो 3 ये खाती अरे सुनो खाती का को सुनो खाती किसी नहीं सुनो ने जीरो क्या पावर कितना देखो अच्छा यार क्या पावर कितना को देखो कार पावर कितना नहीं अच्छी की देखो कार पावर कितना ठीक हो जो 3 देखो 3 देखो आ देखो 3 को से उठे कौन हो कि उठे सुनो खाती पॉलिनोमियल से पहले 3 हो उठे सुनो खाती पॉलिनोमियल ठीक है कि ना काई को एडी किसी पड़ा से अच्छी की ना আমি 3 যদি কইলে তো यार x নেলে x পাওয়ার কেতে কিছু নাই মানে নেট কিছু भी নাই মানে জিরো কিছু भी নাই মানে কোন করে খালি x ডাইরেক্ট x দেখি তো x পাওয়ার কিছু নাই মানে 1 কোটি কিছু भी নাই কিছু চলা আছে কি কিছু আছে চলা আছে না তো এটি খালি x কেতে x পাওয়ার 1 কাকি গো এটা কি 3y y এর ভাগ কেতে কিছু নাই মানে কিছু নাই মানে 1 তো y এর ভাগ হচ্ছে 1 আচ্ছা ঠিক আছে এটা দেখতে হলো ঠিক आउट बदल लिखी 94 देखो 4 लिखा है इट y ଅଛି কি y କିଛି ନାହିଁ ତ y ଟୁ ପାଟେ ଦବ 0 ଯେତେ 0 କିଛି ନାହିଁ ମାନେ y ଟୁ ପାଟେ 0 ହେଲା କେତେ କଣ କରିବା ଶୂନ বা খালি 4 3 2 3 মানে মানে দেখো তো খালি গ্রুপ ହେଲା চলো x ର ପାୱାର 0 লিখে দেব x ର ପାୱାର 0 লিখে দেব हो ঠিক আছে x ର ପାୱାର 1 ରେ একঘাতি x ର ପାୱାର 0 লিখে কত হবে জানলো বুঝলো আপনারা আগে কিছু বুঝলো লাগলো কিছু বুঝলো সব মোবাইল একটু করতে দেখি বাড়ি থেকে খাবো গাইলো জি আর সব মোবাইল পাবো আসলে না আছে বলে গেছি বলে গাছ মানে রাখছো আমরা কি লাগাই লাগো আসলো দই কি তো কাজ করে যাচ্ছি এক সাইডে পাক করে যাচ্ছি আর তোর যদি না তোর না পাটি করছ তাহলে আসলে হবে বুঝি ভালো তো কিছু বুঝলো এক্সাম আসলে কই পাইবো দেখে কই পাইবে লাস্ট ক্লাসে কত সালে লজ্জা লাগে রূপা সুন্দর করে বাজি বলি রূপা এই লাইক পড়লো বা এই কোটি না তুমি বলবে না তো কি করব কি লেখো কি করব তুমি বলো দেখো জোড়াসি জোড়াসি আমি তার পড়বে সমস্ত পড়বে কি কই কি করব কাজ করতে কি হতো হ্যাঁ তো ভাই প্রশ্ন করছো তার পড়বে কি হতো কি হতো প্রতিদিন না ये ভালো আমি না ওকে খাইছো মজা জানা কথা তো জানি না করো और आप एक दो तो बीच में क्लास लो तो x to the power 4 plus 2x cube plus x रे यार पॉलिनोमियल से कहते कौन आता चाहे मैंने चाहे की पॉलिनोमियल कौन চারিঘাতি পলিনোমিয়াল x to the power cube plus x square plus x रे कहते ত্রিঘাতি यार पावर कितने अछि हाईएस्ट 3 नदी पावर अछि 3 तो ये 3 घाती कौन ত্রিঘাতি તમે એટલું કોઈ નથી મુલે હવે ચાલે તો એટા કરો હવે देखो x to the power 9 plus 9
Then kecil, 2Z, 3Z. Kau sekarang soal itu, kau 9x square, 2x square. 9x square, 2x square. 9x square, 2x square. Kau sekarang then. 5y square, 10y square. Itu? 5y square, 10y square. Good 5 square, 10 square. Okay. Jangan belum. अच्छा x square plus 2x square plus ऐसे कौन कोई राशि को पता होगा तो कोई रिजल्ट इसको बोलो बोले कुछ x square plus 2x square plus x क्या कम कौन बोला राशि को है कि ध्रुव को चौड़ राशि बिजोड़ राशि सब ठीक है एक से आज होना चाहिए बोले लेगा क्या चलेगा बोला आओ यार जी ना कुछ पढ़े तो Kali bola. kalau सब सॉरी टॉपिक सॉरी ना सॉरी Chocolate. kalau yang jam 12 sorry